Yeah, so it's great to be back here again. Jadi saya sangat senang untuk bisa ada balik lagi di tempat ini. More than 3 years since I'm back. Sudah lebih dari 3 tahun terakhir saya ke sini. And many of you have grown up and grown taller and look different right now. Dan banyak dari saudara sudah bertumbuh besar, semakin dewasa ya, makin tinggi, tampangnya beda sekarang. You know, some of you, I met you at the youth retreat, right? A few years ago, right? Beberapa dari saudara saya ketemu di youth camp beberapa tahun yang lalu, Waves Camp. So, wow, that's good. You know, the last song you sang, I Exalt Thee, it's a very old song. Lagu terakhir yang saudara nyanyi tadi, saya meninggikan Engkau, itu adalah lagu yang sangat lama. Yeah, so the song I Exalt Thee, if you have a new congregation or new believers, they don't know what song is new or old, right? Jadi kalau lagu itu saudara nyanyiin, kalau misalnya jemaatnya baru, biasanya jemaatnya nggak tahu lagu mana yang lama dan yang baru. So we sing the song I Exalt Thee in Singapore in English. Jadi kita nyanyi lagu itu di Singapura dalam bahasa Inggris. So it's I Exalt Thee. Jadi I Exalt Thee, saya meninggikan Engkau. Yeah, I Exalt Thee, right? So one time we had our Friday night prayer meeting. Jadi suatu kali kami ada doa malam hari Jumat. And so, the person who was doing the PowerPoint, the multimedia, was a new believer. Orang yang sedang melakukan multimedianya itu adalah orang yang baru lahir baru terima Tuhan. And so when we suddenly sing the song I Exalt Thee, it wasn't in the song list. Jadi waktu kami sedang menyanyikan lagu Aku Meninggikan Engkau, itu tidak ada di dalam list lagu. And so the worship leader said, I exalt thee, I exalt thee. So he sings, Jadi worship leadernya nyanyi ya. Yeah, so as he sings, and so a lot of people also don't know the song because there are a lot of new Christians. Jadi waktu dia nyanyi, jemaatnya juga nggak tahu itu lagu apa karena banyak jemaat baru. So the guy in the PowerPoint, he doesn't know where's the song. Jadi operatornya megang multimedianya nggak tahu lagunya apa. And so he panicked. Jadi dia panik. And then what he did was he started to write the words of the song on the PowerPoint. Terus dia mulai mengetik ya kata-katanya di PowerPoint. And then he came out with the PowerPoint. Dan keluar di PowerPoint. It says, I am sorry. And so, but the best part is that the people on the stage were all trying not to laugh. I am sorry. Terbaik ada orang-orang di panggungnya sedang berusaha untuk tidak ketawa. But when I turned around, I saw all the new people in church. They were crying because they loved the song. I am sorry. I am sorry. Saya lihat jemaatnya menangis sambil nyanyi lagu itu. And then the PowerPoint guy came down at the end and he was feeling so bad. He came to me, he said, Pastor. Lalu orang operatornya ngerasa sangat bersalah, dia datang ke saya, dia bilang, Master. He said, I am sorry, Pastor. Dia minta maaf, saya minta maaf, Pastor. Yeah, and so, we all have different stories about people in church, right? Kita punya cerita yang berbeda-beda dengan orang-orang yang ada di gereja. Yeah, but I want to say, with all the people that serve in our church, we want to thank all of them because they volunteer their time, right? Saya mau berterima kasih untuk semua orang yang sudah melayani di gereja karena mereka mengorbankan waktunya. Thank you all for serving this church and serving Jesus. Terima kasih semua sudah melayani di gereja ini dan melayani Tuhan Yesus. Yeah, don't forget, when you're serving, you're not serving a man, you're serving God. Jangan lupa saudara sedang melayani, saudara bukan melayani manusia, tapi saudara melayani Tuhan. Yeah? Okay, alright. So, are you guys ready to move from here? Jadi saudara siap untuk bergerak? This space is too small. Tempat ini terlalu kecil. Let's pray for a bigger place. Amen. Alright, okay. So, we all got dreams, right? Jadi kita semua punya mimpi, betul? We all have dream of a bigger place and more people to come, Kita right? semua bermimpi untuk tempat yang lebih besar dan orang-orang banyak datang ke tempat ini. And we all have dreams that God will do great things with this church, right? Kita semua punya mimpi Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar di gereja ini. Yeah. And so then in this Bible story today, there is a man with a dream as well. Jadi di dalam cerita Alkitab hari ini ada seseorang yang mempunyai mimpi yang besar juga. And so I want to pray right now before we start. Jadi saya ingin berdoa sebelum kita mulai. That Holy Spirit, you will come. Roh Kudus engkau You datang. will move powerfully. Engkau bergerak secara luar You will biasa. help the young people, Lord. Engkau membantu orang-orang muda. And I pray, Lord, that you will impart to them today Dan aku berdoa engkau akan mengimpartasikan dirimu your kepada word mereka. in Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. So there was a young man in the Bible. Jadi ada satu orang muda di Alkitab. His name is Joseph. Namanya Yusuf. Joseph was a dreamer. Yusuf ada seorang He pemimpi. had 2 dreams from Dia God. punya 2 mimpi dari And Tuhan. the 2 dreams from God affected his life. Dan 2 mimpi itu dari Tuhan It changes- mempengaruhi hidupnya. It changed his destiny. Mengubah masa depannya. It changed who he was. Mengubah siapa dia. But the dreams could have
could have had a very good ending, but he made a few mistakes. Mimpi itu bisa mempunyai akhir yang sangat baik, tapi dia membuat sedikit kesalahan. So we're going to read his stories right now. Jadi kita akan membaca ceritanya sekarang. Okay, so Grace is going to read from Genesis 37 from 2 to 10. Jadi kita akan baca buka di Kejadian 37 ayat 2 sampai 10. And when she's reading, as a preacher, make sure that young people you take notes, Dan waktu saya sedang membaca, pastikan bahwa saudara di sini mencatat so that you would begin to grow and be trained. supaya engkau mulai bertumbuh dan bisa dilatih. Okay, so please, Grace. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu, sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? And you know, when you hear this story, you hear of somebody that has got a great dream from God. Waktu saudara mendengar cerita ini, kau mendengar cerita tentang seseorang yang mempunyai mimpi yang besar dari Tuhan. God has said that he was going to be greater than his brothers. Tuhan sudah berkata bahwa Yusuf akan menjadi lebih besar daripada saudara-saudaranya. And then one day his father and his brothers will all bow to him. Suatu hari ayahnya dan saudara-saudaranya akan sujud kepada Yusuf. That means that greatness is in store for this young man. Itu berarti kebesaran ada di masa depan anak muda ini. That even your own relatives will have to respect you. That talks about how great his calling is. Bahkan saudara-saudaramu sujud di hadapanmu itu berbicara tentang betapa besar panggilannya. And you know, when we all have a great prophecy, Waktu kita semua mendapat nubuatan yang besar, a great dream, mimpi yang besar, or God will speak to you or through a prophet about your life in the future. atau Tuhan akan berbicara kepada saudara melalui seorang nabi di dalam hidupmu di masa depan. You know, I've seen many people who've got great potential Saya sudah lihat banyak orang yang mempunyai potensi yang besar and great prophecies. dan nubuatan yang besar. But sometimes I see that their life ends very Tapi sadly. kadang saya lihat bahwa hidupnya akhirnya tidak bagus, tidak baik. Yeah, it's not because the prophecy was wrong, Bukan karena nubuatannya salah, but because their life, they led their life wrong. tapi karena mereka melakukan hidup mereka dengan cara yang salah. You see, when he heard those words, Waktu dia mendengar kata-kata he itu, was a young man. dia orang muda. He was probably a teenager. Mungkin Yusuf masih remaja. But then, you know, even though he had this great plan that God has given to him, he acted in arrogance. Tapi walaupun dia punya masa depan yang baik yang Tuhan berikan kepada dia, dia bertindak dengan rasa sombong. That was full of pride in his heart. Hatinya penuh dengan kesombongan, keangkuhan. You see, the thing about pride is that pride is something you cannot see yourself. Kesombongan adalah sesuatu yang saudara sendiri tidak bisa melihat dalam Pride is the only sin that only people can tell you cannot tell yourself. Kesombongan itu adalah suatu hal yang hanya orang lain di sekeliling saudara yang bisa kasih tahu saudara sendiri tidak bisa lihat. I've never had anyone come to me and say that, you know what, I've got a pride issue, can you pray for me? Saya nggak pernah melihat orang datang kepada saya bilang, saya punya masalah kesombongan, boleh nggak doain saya? So because we're blinded by our own sin of pride. Karena kita dibutakan oleh dosa kita, kesombongan kita sendiri. And then when you have this issue, then you also look at your life and say, I want to be somebody great. Waktu kita punya masalah ini, saudara juga melihat ke hidup saudara sendiri. Saudara bilang, saya mau menjadi
seorang yang besar, seorang yang luar biasa. I see this worship leader on YouTube. Saya lihat WL ini di YouTube. I see this preacher. Saya lihat pengkhotbah ini. I see this people on Saya lihat Instagram orang-orang ini di Instagram, or in di Facebook. Facebook. And you say, I want to be like Dan them. saudara bilang saya ingin menjadi seperti mereka. But you must remember, Tapi saudara harus ingat, if people are to do great things and good things, kalau orang-orang akan melakukan hal-hal besar dan hal-hal yang baik, but you must understand that before they reach that, they have to go through two phases in your tapi life. saudara harus mengerti sebelum kita mencapai tahap itu, saudara harus melewati 2 tahap lain di hidupmu. Nobody gets to the top and quickly. Tidak ada orang yang mencapai atas itu dengan cara There is no shortcut in life. tidak ada jalan pintas di dalam To become great, you have to go through a lot of things. Untuk menjadi besar, saudara harus melewati banyak hal. In Joseph's life, he went through 2 things before he can get to the top. Dalam hidup Yusuf, dia melewati 2 hal sebelum dia sampai titik atas. Joseph had to go to the pit, Yusuf harus melewati sumur, then he had to go to the prison, lalu dia harus melewati penjara, then he had to go to the palace. lalu baru dia bisa masuk ke istana. But before he reached the palace, Sebelum dia masuk istana, he must go through the pit, dia harus melewati sumur, he must go through the dia prison, harus melewati penjara, and then you go to the palace. baru dia bisa masuk ke In our istana. lives as well, Di hidup kami juga we will sama. also have to go through our pit, Kita juga akan harus melewati sumur, and then we have to go to our prison, lalu kita harus masuk ke penjara, then we get to our baru palace. kita bisa masuk ke istana. And so this is what God wants you to know today. Jadi ini adalah yang Tuhan ingin saudara dan saya tahu hari ini. But all we see on Instagram and social media is the people in the palace. Tapi semua yang kita lihat di Instagram, di sosmed adalah orang-orang yang ada di istana. And you want to be like Dan them. saudara ingin menjadi But seperti you know what? mereka. There's a cost to pay. Tapi saudara tahu ada harga yang harus dibayar. And so, you know, when Joseph told his brothers that they're going to bow down to him, his brothers became very angry with him. Jadi waktu Yusuf mengatakan saudara kau akan sujud di hadapanku, saudara-saudaranya marah sama Yusuf. At first, they want to kill him. Pertama-tama mereka ingin membunuh Yusuf. Then they started to throw him into a pit. Lalu mereka mau mulai membuang Yusuf ke dalam So sumur. in the pit, Di dalam sumur, you know, Joseph must have wondered, Yusuf mungkin berpikir, you know, why is this happening to me? kenapa hal ini terjadi kepada saya? Where is this dream in my life? Mana mimpinya di dalam The hidupku? prophecies that God gave to me. Perbuatan yang Tuhan taruh. How's it going to come? Bagaimana itu akan Because datang? now I'm in the pit. Karena sekarang saya ada di sumur. And in the pit, it's a very difficult place to get out Dan di of. dalam sumur itu ada tempat yang susah untuk saudara keluar. Now, he is in the pit because he made those mistakes. Yusuf ada di dalam sumur karena dia melakukan sebuah kesalahan. When you're in your pit in life, Waktu saudara ada di dalam sumur di it's kehidupanmu because of the mistakes you make, adalah karena kesalahan yang saudara buat. the things you say, Kata-kata yang saudara katakan, the actions you take, perilaku yang saudara lakukan. that you make these mistakes Dan saudara membuat kesalahan because you're young, karena engkau muda. because you may be struggling, Karena mungkin engkau sedang mengalami kesulitan. because you're immature, Karena engkau tidak dewasa. you say the wrong things, Engkau mengatakan hal-hal you yang do the salah. wrong Engkau things, melakukan hal-hal yang salah. and so you fall into the Jadi pit. engkau jatuh ke dalam sumur. So in the pit, Jadi di dalam sumur, Joseph had to learn. Yusuf harus belajar. He had to learn about his life. Dia harus belajar tentang hidupnya. And we know that he learned. Dan kita tahu bahwa dia We know that belajar. he changed Kita tahu dia berubah because he got out the pit karena dia keluar dari by sumur the grace of God. oleh kasih karunia Tuhan. He was then brought to a house of a rich man. Lalu dia dibawa ke rumah orang kaya, His name was Potiphar. namanya Potifar. And then he said in the Bible that whatever Joseph did in the household of Potiphar, God blessed it. Lalu tertulis di firman Tuhan bahwa apapun yang Yusuf lakukan di rumah Potifar, Tuhan memberkati. And that means to say that Joseph had learned. Artinya Yusuf telah belajar. When he made mistakes, he learned from his Waktu mistakes. dia melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. When he made those words to his brothers, he know he cannot say such things again. Waktu dia mengatakan hal-hal yang salah kepada saudara-saudara, dia belajar dia tidak bisa mengatakan hal yang sama lagi. We saw that in the house of Potiphar, he was a changed man. Kita lihat itu di rumahnya Potifar, Yusuf adalah orang yang sudah berubah. In the beginning, he told his brothers, "You will all bow down and serve Di me." awal-awal dia berkata kepada semua saudara-saudara, engkau akan sujud dan melayani saya. Dad, you will bow down, and Father, you will serve me. Engkau akan sujud dan ayah engkau akan melayani saya. But when he went to Potiphar's house, Waktu dia masuk ke rumah we know he was Potifar, a changed man dia tahu dia adalah orang yang sudah diubah. because he went there to serve the house of Karena Potiphar. sekarang dia harus melayani di dalam rumah He became a Potifar. servant. Dia menjadi seorang pelayan. He became his best servant. Dia menjadi pelayan yang terbaik. And he made Potiphar's house prosper. Dan dia membuat rumah Potifar itu makmur. He became a man that had to bow down to Potiphar. Dia menjadi seorang yang harus sujud
kepada Potifar. But yet at the same time he continued to serve. Tapi di saat yang sama dia terus melayani. He was a very capable man. Dia orang yang sangat punya kapasitas. But Dia then came the prison. lalu datanglah penjara. We all have to go to the pit, then to the prison, to the palace. Kita semua harus melewati sumur lalu melewati penjara agar bisa sampai di istana. And then now, we have the Potiphar's wife that tried to frame him and betray him. Sekarang kita punya istri Potifar yang berusaha untuk menjebak dia dan mengkhianati Yusuf. And then he went to jail. Lalu dia masuk ke penjara. He was wrongly accused. Dia dituduh dengan salah. And Joseph was in prison not just for 1 month or 1 year. He was there for 10 years. Yusuf di penjara bukan hanya 1 bulan, 1 tahun, tapi dia di penjara selama 10 tahun. The dream that God had given to him, Mimpi yang Tuhan telah berikan kepada it Yusuf. took him more than 20 years to get there. Dibutuhkan waktu lebih dari 20 tahun agar Yusuf bisa mencapai mimpinya. Because God had to shape the man. Karena Tuhan harus membentuk Yusuf. He had to learn from his own mistakes. Yusuf harus belajar dari kesalahannya dia sendiri. But now he has to learn also in prison how to forgive. Tapi sekarang di dalam penjara Yusuf juga harus belajar bagaimana untuk mengampuni. One of the things you learn in life that if you want to do great things for God, you have to go through the season of forgiving people. Salah satu hal yang saudara harus belajar dalam hidupmu bahwa ketika kamu mau mencapai mimpimu, kau harus belajar untuk mengampuni orang-orang. And he was innocent, but he had to go to prison. Dan dia tidak bersalah, tapi dia harus masuk ke dalam penjara. He could have become bitter, Dia bisa aja ngerasa pahit. but Joseph wanted to become better. Tapi Yusuf ingin menjadi lebih He baik. wanted to learn how to become someone that brings on the promises of God in his life. Dia mau belajar bagaimana cara untuk menjadi seseorang yang membawa janji Tuhan dalam hidupnya. And in the prison, Dan di dalam penjara, we know he was a changed man. kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang telah diubah. Because we know that he was there, he was serving as Karena well. kita tahu waktu dia di penjara pun dia tetap melayani. He served the chief jailer. Dia melayani kepala penjara. And the Bible also tells us again that when he was in prison, he said everything that he did blessed that place. Alkitab juga mengatakan semua hal yang dilakukan itu diberkati Tuhan. Isn't it wonderful that you want to be like Joseph? Bukankah luar biasa saudara? Tidakkah saudara ingin menjadi seperti Yusuf? That you be so blessed that when you go to work, your office is blessed. Engkau sangat diberkati ketika engkau masuk ke dalam pekerjaanmu, kantormu, tempat pekerjaanmu merasa diberkati. And then when you go to church, your church is Waktu blessed. engkau pergi ke gereja, gerejamu merasa terberkati. When you have a family, your family is Waktu blessed. engkau memiliki keluarga, keluargamu merasa terberkati. Amen? But that means that you got to be someone that understands two very important things. Artinya saudara harus menjadi seorang yang mengerti 2 hal yang sangat To penting. be blessed, you need to change the way you are. Because if the things you do causes you to do the wrong things and sin, you got to repent. Saudara harus mengerti 2 hal. Yang pertama, untuk saudara berubah, saudara harus mengubah diri saudara sendiri. Karena kalau saudara melakukan kesalahan, saudara harus bertobat. You want to be blessed. You want to be a blessing to people. Waktu saudara mau diberkati, mau menjadi berkat untuk You orang, need to have a big heart. saudara harus mempunyai hati yang besar. You need to forgive Saudara people. harus mengampuni orang. And people who hurt you. Orang akan menyakitimu. People who betray you. Orang yang mengkhianati saudara. You gotta be like Joseph. Saudara harus menjadi seperti Yusuf. Because when you have a big heart, Karena waktu saudara mempunyai hati yang like besar, Joseph, seperti Yusuf, like Abraham, seperti Abraham, you will be a blessing to saudara others. akan menjadi berkat untuk orang lain. And that is the key. Dan itu adalah kunci. And if you would know this, then your life would change others and change you. Dan kalau saudara tahu hal-hal ini, hidupmu akan berubah. We know that Joseph had a big heart. Kita tahu bahwa Yusuf mempunyai hati yang besar. Because when he became prime Karena minister, waktu dia menjadi perdana menteri, he didn't go back to punish Potiphar and his wife. dia tidak kembali untuk menghukum Potifar dan istrinya. Because he learns how to let go. Karena dia belajar untuk melepaskan. So today you need to let go. Jadi sekarang saudara harus melepaskan. Some of you need to let go of the pain Beberapa dari saudara harus melepaskan rasa sakit that is itu caused by other people. yang diakibatkan oleh orang lain. Whether it was right or wrong, it doesn't matter. The most important thing is to forgive. Benar atau salah tidak penting, yang paling penting saudara harus mengampuni. Amen? Amin. And so when he lived that life of forgiveness, Jadi waktu dia menghidupi kehidupan yang penuh dengan pengampunan, when he lived that life of humility, waktu dia menghidupi hidupnya dengan penuh kerendahan, he began to depend on God. dia mulai mengandalkan Tuhan. And God used him greatly in jail. Dan Tuhan memakainya secara luar biasa di penjara. And one of the lessons he learned in jail also was that people sometimes forget the good things you do. Dan satu hal yang dia juga belajar di dalam penjara adalah kadang orang lupakan hal-hal baik
baik yang sudah saudara lakukan. And he helped 2 people in jail. Dia menolong 2 orang di penjara. He was able to give them prophecies. Dia menubuatkan 2 orang itu. And then he told the cupbearer. Lalu dia mengasih tahu juru minum. And he tell them, he says that God, you will be free and the king will give you favor again. Dia bilang ke juru minum, kau akan bebas dan ada kemurahan ke raja atas engkau. But he says that when that happens, do not forget me. Tapi dia bilang kepada juru minuman waktu itu datang, jangan lupakan saya. But the cupbearer did forget him. Tapi juru minuman melupakan Yusuf. You know, sometimes when you serve, Kadang waktu kita melayani, when you love, waktu engkau when you mengasihi, give, waktu engkau memberi, when you help waktu engkau menolong people, orang, then what happens? apa yang terjadi? Sometimes they forget. Mereka lupa. Sometimes they leave. Mereka meninggalkan. What should you feel? Apa yang harus engkau rasakan? You shouldn't feel angry. Saudara harus tidak merasa. You shouldn't be discouraged. Saudara harus tidak merasa. I know sometimes we will be. Walaupun kadang kita rasanya. But we gotta say, you know what, we're doing it for God. Tapi saudara harus tahu bahwa kita ngelakuin ini buat Tuhan. And when we're doing it for God, it doesn't matter. Dan waktu kita melakukan ini buat Tuhan, itu tidak penting. Because people can forget, Karena orang bisa melupakan, but God will not forget. tapi Tuhan tidak akan melupakan. Amen? Amin. God never forget. Tuhan tidak pernah melupakan. Because the cupbearer suddenly remembered. Karena tiba-tiba juru minuman ingat. Because God said it was time for Joseph Karena Tuhan berkata sudah waktunya untuk to leave the prison to go to the palace. meninggalkan penjara dan masuk ke istana. And that's why God put that memory back into the cupbearer. Dan oleh sebab itu Tuhan menaruh balik ingatan itu kepada juru minuman. And one day Pharaoh had a Dan dream. suatu hari Firaun mendapat sebuah mimpi. Nobody could understand the dream. Tidak ada yang bisa mengerti mimpi. And the cupbearer suddenly remembered, I remember this Dan man tiba-tiba juru minuman itu ingat, saya ingat ada satu orang who could interpret dreams, yang bisa menafsirkan mimpi. who was a great prophet. Dia adalah orang yang nabi yang besar. And so he called Joseph. Jadi dia memanggil Yusuf. And at the end, Dan pada akhirnya, when you look in Genesis 42, engkau baca Kejadian 42, in the life of Joseph in 41 and 42, we see a truly changed man. dalam kehidupan Yusuf Kejadian 41 dan 42 kita melihat orang sudah dirubah. And so when he met the Pharaoh, the king, Waktu dia melihat Firaun, waktu dia melihat raja, he said, you know, Pharaoh, I cannot interpret your dream, dia berkata, Firaun saya tidak bisa menafsirkan mimpimu, but I know my God can. tapi saya tahu Allah saya You bisa. see, there was a change in his mind. Ada perubahan dalam cara His attitude has changed. sikap hatinya berubah. It's no longer about me and the great me. Bukan lagi tentang saya dan membesarkan diri saya It sendiri, is about my great God. tapi membesarkan nama Tuhan. Amen. Amin. And when you put your trust in your great God, Waktu engkau menaruh kepercayaanmu di Allahmu, and when you do great waktu things, saudara melakukan hal-hal yang you have to besar, always stay humble. saudara tetap harus merendahkan That's why I always tell people I am the Gojek for God, Oleh sebab itu saya selalu kasih tahu orang-orang saya ini seperti Gojeknya Tuhan. because I deliver His word to people. Karena saya menyampaikan firman-Nya kepada orang. And when you have that attitude, Dan waktu saudara punya sikap hati, one of the last things that Joseph showed us in the Bible was who he was to people. hal terakhir yang Yusuf menunjukkan kepada kita di firman adalah siapa dia terhadap orang. In the beginning, Joseph was somebody that told his brothers how great he was. Pada awalnya Yusuf memegahkan dirinya kepada But saudara-saudara. the next part of his life, Tetapi dalam bagian akhir hidupnya, when he went through the prison to get to the palace, waktu dia melewati sumur penjara untuk bisa masuk ke dalam istana, he was beginning to speak God's word to people. dia mulai membicarakan firman Tuhan kepada It orang-orang. was to help people. Itu adalah untuk menolong It was to orang-orang, celebrate untuk merayakan orang-orang, others. merayakan orang And lain. when you preach the word of God, Saudara mengeluarkan firman Tuhan. when you prophesy, Kalau saudara bernubuat, when you give word of knowledge, kalau saudara berikan kata-kata it is always pengetahuan, to celebrate other people. selalu untuk merayakan orang And the lain. reason why I think I'm used by God Dan alasannya kenapa saya dipakai is because I'm always happy for other people. karena saya selalu senang untuk orang lain. When your prophecies come to pass Waktu nubuatannya terjadi and they send me a WhatsApp, dan mereka mengirimkan aku sebuah I get very happy for them. saya senang untuk mereka. So there was this story of this man. Jadi ada sebuah cerita tentang orang ini. This man, the pastor from Cambodia texted me just 3 weeks ago. Orang ini gembalanya dari Kambodia teks saya, SMS saya beberapa says- minggu yang lalu. He said, Pastor Simon, this is Pastor somebody. He says, I'm going to come down to Singapore. Dia bilang, Pastor Simon, saya akan datang ke Singapura And Pastor Mara is coming down. dan Pastor Mara juga akan datang. And we want to meet Dan you. kita mau ketemu Because we got a very wealthy Cambodian that is with us. karena kita ada satu orang Kambodia yang berduit gitu yang mau ketemu. And so this
church member who's very wealthy wants to meet you. Jadi orang salah satu jemaatnya yang sangat berada itu mau ketemu. So he wants you to pray for him. Dia mau kamu untuk doain orang ini. And so one of the most important things in Singapore is that he needs to meet you and ask you to pray for him. Jadi salah satu hal yang sangat penting di Singapura adalah orang ini perlu menemui Pastor Simon dan mau didoakan. So I went there Jadi saya datang and I met him. dan saya ketemu sama orang I ini. brought one of my church leaders with Saya me bawa salah satu pemimpin dari gereja saya because there's always a witness to what I do. karena selalu ada saksi dengan apa yang saya lakukan. And so, and the guy looked at me. Jadi orang itu melihat kepada saya He says, "Pastor, do you remember me?" dan bilang, "Pastor, kamu masih ingat nggak sama aku?" I said, "I don't remember you, Bilang, "Saya nggak sorry." ingat." He said, "You prayed for me." Dia bilang, "Kau mendoakan saya." He showed me a picture. Lalu dia menunjukkan It was foto 2017. 2017. I was in Cambodia. Saya waktu itu sedang di I was doing Kamboja. a conference. Saya sedang melakukan conference. And then he said, "You came up to me Dan dia bilang, "Kau datang kepada and saya you prayed for me." dan kamu mendoakan saya." I said, "You did this. You told me to do this." Dia bilang, "Kau memberitahukan saya untuk melakukan hal ini." And he said the background to the story Dia bilang latar belakang dari ceritanya. is that, when I was in the conference, Waktu saya ada di conference itu, I was very discouraged. saya sangat putus asa. In fact, I was depressed. Saya depresi. All I did was go to the church and go home all day. I did nothing Yang else. saya lakukan cuma pergi ke gereja dan pulang setiap hari. Saya tidak bisa melakukan hal So lain. because I had some money Karena saya punya uang and I invested in business, dan saya menginvestasikannya dalam bisnis, I lost everything. saya kehilangan segalanya. I was broke. Saya bangkrut. And so now I'm so depressed when I went to church. Jadi sekarang saya sangat depresi waktu saya ke gereja. But the sermon you gave Tetapi khotbah yang kau encouraged me berikan so much. sangat membangun saya. And I came up for prayer. Dan saya keluar untuk berdoa. And you told me this. Dan kau mengatakan ini kepada This saya. prophetic word, Kata-kata nubuatan ini it changed my life completely. mengubah hidup saya. Like Joseph had the word from God, right? Seperti Yusuf yang mempunyai firman dari Tuhan. He says, "You told me this. Kau katakan ini kepada saya. I want you after this meeting, Saya mau kamu habis pertemuan ini, I want you to go to your favorite coffee shop. saya mau kamu untuk pergi ke toko kopi kesukaanmu, Go there immediately. pergi ke sana sekarang, Sit there duduk di situ by yourself sendirian and drink your coffee dan minum kopimu and wait for God." dan nantikan Tuhan." This is what I said. Itu yang saya katakan. I said this. Yeah, you said this. Saya tanya, emang saya berkata demikian? It sounds ridiculous. Rasanya terdengar konyol. It's like I tell you now, go to your coffee shop, sit there by yourself, wait for God to talk to you. Saya cuma bilang, duduk sana, nantikan Tuhan. But he said he did it. Tapi dia lakukan. He said he went Dia pergi, by himself beli kopi untuk to his coffee shop. di tempat kopi He kesukaan. bought a coffee Dia beli and he sat down there Dia duduk di situ. and wait for God to talk to Dan him. dia menantikan Tuhan untuk Wait berbicara. for God to do kepadanya. something. Dia menantikan Tuhan untuk melakukan sesuatu. And he said this to me. Dan dia berkata ini kepada saya. He said after a while, Dia bilang setelah as he was drinking his coffee, waktu dia sedang minum kopinya, he met a friend. dia menemukan seorang teman. And this friend was a friend he never seen for a long Dan time. temannya adalah teman yang belum dia ketemu udah waktu yang sangat lama. And he sat down with a Dan friend. dia duduk dengan teman itu. Long time no see. Sudah lama nggak ketemu. How are you? Apa kabar? And they were Dan talking. mereka ngobrol. And the friend said this to him. Dan orang ini bilang kepada dia, I am going to enter into some business. saya akan masuk ke dalam suatu bisnis. And they are very good business. Dan itu adalah bisnis yang sangat Do baik. you want to join me? Kamu mau ikut nggak? Kamu mau? And he joined him. Lalu dia join ya ke bisnis. Yes. Now, then when I met him, Dan sekarang waktu saya ketemu dia, he's a successful dia millionaire. adalah orang yang sangat sukses, sangat kaya. He's building a hotel in a beach. Dia membangun hotel di sebuah pantai. Amazing. Luar biasa. His life turned around. Hidupnya berubah. Joseph's life turned around. Yusuf punya hidup berubah. He had to go through the pit. Dia harus melewati sumur. The Cambodian man had to go through the pit. Orang Kambodia ini harus melewati sumur. Mistakes he made by himself. Kesalahan yang dia buat pada dirinya sendiri. Joseph had to go through the prison. Yusuf harus melewati penjara. The mistakes of other people. Kesalahan yang dibuat oleh orang lain. This man also had people cheat him as well. Orang ini juga mempunyai beberapa orang yang menipu. And then now everybody, if they have turned and realized it, obeyed God's word and believed in God's prophecy, they all went to the palace. Dan kalau mereka sudah sadar, mereka sudah bertobat ya, dan mereka mendengarkan firman, mendengarkan apa yang Tuhan kata, mereka masuk ke dalam istana. All of us will have to go through our pit Semua dari kita harus melewati sumur to
Today, if you are going through your pit, Hari ini kalau saudara sedang berada di dalam sumur, if you have made mistakes, kalau saudara sedang melakukan kesalahan, the things you watch, hal-hal yang saudara tonton, the things you say, hal-hal yang saudara the katakan, things you do, hal-hal yang saudara lakukan, has made mistakes, saudara telah membuat you kesalahan, have failed. saudara telah gagal. Today, God says He wants to take you out of the pit. Hari ini Tuhan berkata Dia mau mengeluarkan saudara dari sumur. Amen. Amin. You know your church is called Grace Righteousness, right? Gereja saudara namanya anugerah kebenaran. It is the grace of God that will pull you out of your pit. Anugerah dari Tuhan yang akan mengeluarkan saudara dari sumur. Amen. Amin. And then if you are in the prison, Kalau saudara sedang ada di dalam penjara, you are full of anger, saudara penuh dengan rasa marah, you are hurt, saudara disakiti, wounded by people you trust, dilukai oleh orang-orang yang saudara percaya, and betrayed by people, dikhianati orang-orang, family members, anggota keluarga, friends even, teman-teman saudara, maybe here in church as well. mungkin di sini di gereja, You need to forgive. saudara harus mengampuni, You need to let go. saudara harus melepaskan. And you're clothed with the righteousness of God. Saudara dijubahi kebenaran Tuhan. Joseph was given a beautiful coat by his father. Yusuf diberikan jubah yang sangat indah oleh ayahnya. When you forgive, Waktu saudara mengampuni, when you repent, waktu saudara bertobat, God Himself, Father God, will give you a cloak of righteousness. Allah sendiri yang akan menjubahi saudara dengan kebenaran. You will wear it and be righteous before God. Saudara akan menggunakannya dan saudara akan menjadi benar di hadapan Tuhan. And when you do that Dan today, waktu saudara melakukan itu hari ini, you are ready for your palace. saudara siap untuk masuk ke dalam You are ready for istana. the blessing of Saudara God. siap untuk menerima berkat dari You're Tuhan. gonna be like Joseph. Saudara menjadi seperti Yusuf. Wherever you go, Manapun kau pergi, that place is blessed. tempat itu akan diberkati. When you get married, Waktu kau menikah, your husband is blessed. suamimu diberkati, Your wife is blessed. istrimu diberkati. Like me, when I married my wife, Seperti saat saya menikahi istri saya, my wife, not my wife, but I am blessed. saya diberkati. And so in the same way, Jadi hal yang sama, we are going to be that place of blessing. kita akan menjadi tempat berkat. We are going to be the people of blessing. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh berkat. We are going to change lives. Kami akan mengubah We're hidup-hidup. going to transform the city of Sitra. Kami akan mengubah kota ini. Souls are coming in. Jiwa-jiwa akan masuk ke dalam tempat ini. Amen. Amin.